Yeah. Cash G nga pala ng Etibac. Pasensya na sa mga rapper na hindi namin matatapakan dyan. We started with the shit, bro. Maganda na kayo ng mga payong dahil magpapaulang kami ng mga bars. Hinalit nyo yung natatagong dragon ni Cash G sa dibdib. Siguro, ito na yung oras para ilabas na to. Sam da kim da boom, sala da kim da bil. Sam da kim da boom, da sala bala kisa da bala kisa da bil. Sala da paulau, kida bala kida bala countdown. Kida up the lock kida da bala kida sala bala kida bala kida bala no. Dari tu sala sala bala kida na. La da bisi sala kida bala kida bala. Sam da kim da boom, da kim da bala kida bala no. Sala bala kida sala bala kida bala kida bala kida. Okay, 3, 2, 1, let's go. Ayun sinasabi ko sa inyo. Ayoko sana ilabas to eh. Ang problema lang nalabas ko na. Tira na kayo ni Kashi. Lelosis naman pala to ng Etibac. Talabalasi, talabalabong galap, talabalasi. Tambalagis, talabong galabon, talatandalabong, tandalabong, dalabong sa laki, dalabong gababong, mababi, malabong, malabong. Kagalatin sa tabong, gagabong, lalabay, lalabong, lalabi, lalabi. Nahirapan ako binga. Ito, mabilis. Niletra, tumatatak sa mga bara. Nagarapan sila, paragala, 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 panamiga na mo. Nagarapan sila, paragala, 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 panamiga na mo. Ano? Sawa ka na ba? Di ba kayo tongan mo ako sa bidyuhan? Oo, totoo. Tignan natin ngayon. Kalalaban na galabagi, kamalagong kumalagi galabi. Puna na pinalalu. Lalabog ka ka, puna na pinalalu. Ha, wait lang ha. Ano, tanda mo na ba? Ako yun, yung bata na yun. Ito pa bulong oh. PH, Pastry Vapors, Kulokoy CB, Cash G, Lucis. Peace out.